KP में साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, ये जितने भी ये अटैक्स होते थे आपके घर कैसे यहाँ पे हमारे सारे डेवलपर्स जितने भी और ये सारा सेटअप हम नीचे लेकर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे अपना पूरा सेट बड़ा स्पेस है। and the theme is this is our theme, work around the world, around the clock. यहाँ पे 24 hours यहाँ पे ये सेटअप चल रहा होता है और ये थीम हमने ये रखी हुई है। famous words of tourism campaign, and they are supervising COVID campaign. Basically, for what is we have data of different hotels in JP, about 1,000-2,000 data. इसका एक प्लस पॉइंट ये कि इमरजेंसी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल आप एक्सीडेंट हो जाता है तो हम भी वो ईच के दिनों में भी ऑपरेट करते हैं। क्रेडिट हमारा वर्कफोर्स जो है इट्स बैलेंस्ड। We have 6 girls with us and we have 6 boys with us, so it's gender equality for us. It's 1700 जो हमारे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हॉटलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके डॉक्टर आप मोबिलाइज करके हमारी टीम, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन हॉस्टल, बॉयज इन हॉस्टल एंड ही इज फेसिंग सम सिम्पटम्स, कि वो फोन उठाएगा, सर्विस को कॉल करेगा, हमारा एजेंट वो पिक करेगा, उसका एड्रेस वगैरह लेगा और हमारी टीम जो है विदिन 1 hour हमारी टीम वहाँ पे प्रोसेस करती है। सर कंफर्म नहीं कर सकते सर, आपका सैंपल जो है सर वो लैब में सबमिट किया गया सर लैब में, तो जब तक वहाँ से रिजल्ट अपडेट नहीं होगा सर तो हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं आएगा सर। ठीक है जी, कॉल करने के बाद शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। It's only KP, सिर्फ KP में है। मैंने आपको ये भी माशाल्लाह हमारे सारे सूबों में टॉप पे जा रहे हैं कि मैं बता दूं आपको, पंजाब में भी इतना काम नहीं किया होगा। ये जो सेटअप देख रही है, ये सेटअप हमने तैयार 1500 जो है यंगस्टर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं। प्रोग्राम के लिए मैं तो इसलिए नजर करवा रहा हूँ जी सर, बस हम पूरे 2 बजे शुरू कर रहे हैं, जो पूरे 2 बजे शुरू कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज हम KPID बोर्ड मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे साथ मैम नंबर MPA मैम माविया ताहर, सिंथिया डी रिची, अमेरिकन डी लॉगर, फरूक साहब, फारूक साहब और इस सारे आइडिया के पीछे ज़ियाउल्ला मंगेश साहब भी मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें विज़िट की हैं जो बहुत माशाल्लाह एक हमें इंस्पायरिंग मैसेज मिला है कि पाकिस्तान पहले जाना जाता था कि यहाँ पे टेररिज्म है और KP के इसका सबसे बड़ा गढ़ था, लेकिन आज यहाँ पे जो हमने चीज़ें देखी हैं उससे मतलब टेररिज्म से जो टूरिज़्म का सफ़र था वो ऐसे ही तय नहीं हुआ, उसके पीछे मेहनत करने वाले लोग थे, ज़ियाउल्ला मंगेश जैसे सैकड़ों हज़ारों लोग थे। तो जो चीज़ें हमने आज विज़िट की हैं, मैं सबके यहाँ पे रिव्यूज़ लेना चाहूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा मैम नमल से जो कि कैनेडियन पाकिस्तानी हैं, कि उन्होंने यहाँ पे जो आज चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उनके बारे में उनके क्या कमेंट्स हैं और वो ये सारा काम देखते हुए पाकिस्तान का जो टूरिज़्म का फ्यूचर है वो कैसे देखते हैं। ये इधर आके बहुत ही इम्प्रेसिव लगा कि ये टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, स्पेशली हमारे यूथ के लिए, और ये इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है एंड इट्स मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वली इधर इन्वॉल्व किया हुआ है एंड ये टेक्नोलॉजी को लर्न करना अबाउट द फ्यूचर, साइबर डिफेंस एंड एवरीथिंग, ये बहुत ही इम्प्रेसिव मुझे काम लगा है। आप MP हैं पंजाब असम्बली की, तो अगर आप देखें कि KPK ने किस तरीके से मतलब बहुत जल्दी ओवरकम किया टेररिज्म से टूरिज्म का सफ़र, तो आपने कैसा यहाँ पे निज़ाम पाया और बाकी सूबों को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच उस्मान, आपने इनवाइट किया है। एग्जाम्पली आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर वेलकम करने के लिए। देखिए जी, बात यह है कि केपी जो है मेरे लिए तो खैर केपी क्या है ये आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कोई, बिकॉज केपी से जितना प्यार हमेशा से मिला है आई थिंक कि उतना शायद कभी हो सकता है शायद अपनी फैमिली से भी ना उतना मिला हो जितना यहाँ केपी के लोगों ने जो है हमें जितनी इज्जत और जितना प्यार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग शुरू से ये चीज़ कहते आए हैं कि केपी के वो सूबा है कि जिसने जो है सबसे पहले हर चीज़ को अडॉप्ट किया है, हर अच्छी चीज़ को अडॉप्ट किया है, केपी के ने किया है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, जहाँ तक सिंध की बात है, जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, गिलगित बल्तिस्तान की बात है, कश्मीर की बात है, लेकिन हर सूबा अपने अंदर जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ रखता है, ठीक है, बहुत सारी कामयाबी हैं सूबों में, लेकिन केपी के की जो एक क्वालिटी है वो ये है कि केपी के ने हमेशा आगे बढ़ना सीखा है। केपी के ने लड़ाइयाँ भी सही हैं, केपी के ने जंगें भी सही हैं, लेकिन उसके बावजूद केपी के ने कभी हिम्मत नहीं हारी। और केपी के वो पहला सूबा है आई थिंक कि जिसने जो है उस तमाम टेररिज्म जिसकी आप बात कर रहे हो उसमें से निकल कर तो केपी के ने जो है अपने आप को दोबारा मुस्तहकम किया है। और केपी के ने प्रूव किया है कि अगर जो है आप हिम्मत ना हारो तो आप जो है बहुत आगे तक जा सकते हो। और उसका सबूत आज हमने यहाँ पर देखा है कि ये तमाम चीज़ें मैंने लिटरली मैंने पंजाब में इतनी जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो चलते हुए नहीं देखी हैं, दो कि आई एम फ्रॉम पंजाब, ठीक है, मैं वहाँ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट स्टिल मैं ये ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी केपी गवर्नमेंट को, स्पेशली ज़िया भाई को, कि जिस तरह से इन्होंने जो है आईटी डिपार्टमेंट को, आईटी मिनिस्ट्री को जिस तरह ये लेकर चल रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है हम पाकिस्तान की अपनी जो है वो करेंसी जो है क्रिप्टो करेंसी जो है वो हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम बाकी दुनिया से पहले जो है इस चीज़ में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। विश यू बेस्ट ऑफ लक। That KPK was the most affected province of Pakistan affected by the war on terror. So the journey from terrorism to tourism was very difficult. So how do you see the future of Pakistan after seeing the work of institutions like this and after seeing the work of Mr. Ziaullah Bangash in Khyber Pakhtunkhwa? Assalamu alaikum, and I am not from Punjab. मैं पागल अमरीकी लड़की हूँ, and I consider Pakistan my second home. I've been in Pakistan on and off since 2009, so I've literally watched the past decade of the Khyber Pakhtunkhwa emerge in such a positive, progressive way, and it's really such a pleasure and an honor to see what the KPIT board is really doing in the area of technology. I mean, who would have thought that Pakistan 10 years ago, where it was and where it is today has taken leaps and bounds. And I think putting a lot of the power, the ownership into the youth's hands and promoting equality between males and females is just absolutely phenomenal. So I hope to be here at least for another 10 years, maybe longer. Who knows, the rest of my life. Pakistan is my second home. And sometimes when I speak my tutti Urdu, they say I speak it with a Pakhto accent. So I have a lot of I have a lot of friends and a lot of influence from the Pakhtun here, and they're just absolutely lovely, peaceful people, and it's just such a pleasure to see the peaceful progressive initiatives taking place. सर मैं चाहूँगा कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स को हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज करती है और हमें ऐसे इनिशिएटिव्स को मज़ीद आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, नॉट ओनली इन KPK, हमें बाकी सूबों में भी उनको इस चीज़ से सीखना चाहिए, उनको अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इस हवाले से कोई आप मैसेज देना चाहिए? ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त KPK इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में, और यहाँ आकर मैं नया पाकिस्तान की एक अमली तस्वीर देखता हूँ, और यहाँ आने के बाद यकीन करें मुझे नई ताकत, एक नई तवानाई और नई ज़िंदगी मिली, और मुझे खुशी है और फ़ख्र है कि पहली बार पाकिस्तान में हम एक ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप देख रहे हैं, ज़ियाउल्लाह बंगश जैसे नौजवान विजनरी जिनका एक विजन है, जिनके पास प्रोग्राम्स हैं इस कौम को आगे ले जाने के। तो इंशाल्लाह हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है
اس کا پوٹینشیل اب انلیسڈ نہیں رہے گا ان انیشیٹوز کے بعد جو آج ہمیں بریفنگ ضیاء اللہ بنگش صاحب نے دی ہے. تو پاکستان کا جو مستقبل ہے محفوظ ہاتھوں میں, پاکستان اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے, پاکستان کا جو نوجوان کا مستقبل ہے وہ بھی انشاءاللہ روشن ہے. سر انہوں نے ایک پورا انسٹیٹیوشن کھڑا کیا, دو نوٹ وائس چانسلر پرنسپل, تو انہوں نے جو یہ جو انیشیٹو یہاں پہ کیا ہے اس کو ہم یونیورسٹیز کے ساتھ کیسے لنکیج کر سکتے ہیں, اپنے کالجز کے ساتھ کیسے لنکیج کر سکتے ہیں, یہاں پہ جو پروفیشنل اسکلس سکھائی جا رہی ہیں تو ان کو ہم اپنی یونیورسٹیز میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. Bismillah wa salatu wassalam ala Rasulullah. First of all, thank you very much for inviting me over here. Second, that's a wonderful question. We are living in very interesting and exciting times. Granted, most of us missed the first wave of IT. We're riding the second wave of IT, where blockchain, AI, she talked about cryptocurrency, and automation are the rule of the day. It's not the future anymore, it's happening right now. Comparing it to what I've seen in the GCC, in the Emirates and other countries, the free zones they have, the IT hubs they have over there, and even in states, I think this is a wonderful step. It's a step in the right direction. It has to be promoted on social media so the world gets to know this side. Honestly, this is the first time that I've been exposed to such an arrangement. It's very heartwarming and it's very encouraging. Others need to know about it. Coming to your question, there should be some kind of a direct interaction between the academia and the entrepreneurship space. The current model of first someone studies for 4 years or 2 years or whatever and then graduates and get a degree, which is somewhat obsolete by the time they hit the job market, is out the door. It's not working, it's not going to work in the future. So اس ساری دورانیے کے آپ ہیرو ہیں, تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے آپ کیا موٹیویشن تھی اور آپ نے ان چیزوں کو کہاں سے لے کے آئے, کسی کنٹری سے آپ نے سیکھا اور آپ نے کیسے کمپیریٹیو انالیسس کیا, اور آپ نے کے پی کے جو ایک موسٹ افیکٹڈ ایریا تھا ٹیررزم سے, اس کو آپ نے ٹورزم کا ہب بنا دیا, تو اب اس کو ہم آگے صوبوں میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ, اور ہمارے اسپیشل گیسٹس یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے. اور اس طرح کی ایکٹیویٹی چونکہ والنٹیئر پاکستان کے ساتھ ایک نہیں بلکہ یہ میری کوئی چوتھی پانچویں ایکٹیویٹی ہے. کاوان نران میں بھی کی, پھر باقی ایریاز میں بھی کی تھی. تو وہ بیسیکلی وہ خان صاحب کا ایک ویژن ہے ڈیجیٹل پاکستان کا. تو میں جب ایجوکیشن, میرے ساتھ سے پہلے ایجوکیشن منسٹری تھی, تو وہ سوئچ ہم نے کی اور اپنی ڈیمانڈ پہ میں نے کہا کہ جی مجھے آئی ٹی مجھے دیتی, کیونکہ میرے فیلڈ ہے, میں آئی ٹی سے وابستہ ہوں, ٹیکنالوجی سے وابستہ بننا ہوں, تو ایجوکیشن میں میں اپنی توانائی جو ہے وہ صرف نہیں کر سکتا, تو مجھے اس طرف لے آئیں تاکہ میں کچھ کر سکوں. اور پھر اس میں ہمیں جو بھی سپورٹ تھی پرائم منسٹر سے, وہ ماشاء اللہ پوری سپورٹ ہمیں ملی. چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان سے, مطلب جو ہم چاہ رہے تھے, جو چیز ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فیوچر ہے. اور اس میں آپ کے تقریباً 60% جو آپ کی جو یوتھ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے آئی ٹی سے وابستہ ہے. تو باقی جو میں نے کہیں باہر سے نہیں سیکھا, ٹھیک ہے, یہیں سے سیکھا. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں دنیا کو فالو نہ کروں, دنیا پاکستان کو فالو کرے. اس میں جو بھی سٹیپس ہم لے رہے ہیں, جو بھی سٹیپس اٹھا رہے ہیں, تو وہ صرف کے پی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. کیونکہ جب ایک صوبہ اٹھتا ہے تو پورا پاکستان پھر اس سے اٹھتا ہے. تو ہم نے ایک انیشیٹ لیا اور یہی ساری چیزیں ہم نے گلگت بلتستان کو بھی دی. وہاں بھی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک وہ کی پی گورنمنٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کی, تو ہم وہاں گئے اور وہاں پہ ہم نے گلگت بلتستان میں بھی. اور آج کا جو وزٹ ہے یہ تو ہم نے آپ لوگوں کو ایک ٹریلر ابھی دکھایا ہوا ہے. ابھی تو پوری فلم, جب ہم آپ کو پوری صوبے کی فلم دکھائیں گے تو پھر آپ, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے ساتھ دورشل سینٹرز ہے, جو بہت بڑا ہمارا نیٹ ورک ہے اس کا انکیوبیشن سینٹر کا, جس میں اب تک تقریباً ہم 200 سے اوپر اسٹارٹ اپس کو گریجویٹ کر چکے ہیں. اور ابھی جو ہمارا جو اسٹارٹ اپس ہمارے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں وہ 50 ہیں, اور اس میں 14 اونلی فیمیل اسٹارٹ اپس ہیں جو اس کو ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں.
اور وہ پورے ساتھ ہمارے جو انکیوبیشن سینٹر اس میں ہے. اس طرح یہ بی پی او انڈسٹری کو ہم پروموٹ کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کی ڈیجیٹل جابس کو, اس پروجیکٹ کو ہم نے ڈیجیٹل جابس کا نام دیا ہے. یہاں پہ آپ آتے ہیں, ینگسٹرز آتے ہیں, جابس ان کو آن دی اسپاٹ ان کو جاب ملتی ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو ایکسپینڈ ہم کر رہے ہیں مختلف اضلاع میں. اس طرح ابھی ایک جو کرپٹو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس پر ایڈوائزری کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے, اس کو انشاءاللہ سون وہ بھی لانچنگ ہو جائے گی. ای گیمنگ کے حوالے سے بہت بڑی انڈسٹری ہے, تو وہ بھی بہت بڑا کمپٹیشن ہم صوبے میں ای گیمنگ کا بھی کروا رہے ہیں, تو اس میں بھی پورے پاکستان سے انٹرنیشنلی ہم سب کو بلا رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم اس چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی پروموشن ہم کر رہے ہیں, تاکہ لوگ اس امید کے ساتھ آئیں کہ جو صوبہ پہلے ٹیررزم سے متاثر تھا اب وہ ٹورزم میں مختلف سیکٹرز میں, اگر وہ آپ ٹورزم کو ہم نے ریلیٹ کیا ہوا ہے, وہ ریلیجیس ٹورزم, وہ آپ کے سینک مطلب ناردرن ایریاز آپ اگر جائیں, آپ کے صدرن پارٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ کے ریگستان ہے, اب اس کو بھی ہم سونا اس کو بنا رہے ہیں. ابھی ایک ایونٹ وہاں پہ ہم کروا کے آ گئے ہیں, اور ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی جو بیسٹ جو انڈسٹری ہے وہ آئی ٹی ہے. تو آئی ٹی سے بیس کر کے آپ اس کو جتنا بھی آپ, تو ہم اسی پر لگے ہوئے, ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں تھرو اپنے آئی ٹی انڈسٹری کے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایونٹ میں آپ کو پھر بلائیں گے. وہ چونکہ ہم پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل سٹی ہم بنا رہے ہیں, اور اس کا آلموسٹ کام شروع ہے, وہ انشاءاللہ وہ ہری پور ہے, اور پھر نیکسٹ وزٹ آپ کو ہم ہری پور کا دیں گے, جہاں پر آپ آئیں گے اور اس ایریا کو بھی آپ دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.